पीर की कब्र का तवाफ, कहीं झंडे का तवाफ, कहीं पत्थरों का तवाफ, कहीं जानवरों की कब्रों का तवाफ, और तुम रोते हो उलमाए नजद को गालियां देते हुए और मुनावरों का चैलेंज करते हो। जाओ पहले अपनी इस मुशरिक कौम को धड़ों के पत्थरों के ढेरियों के ऊपर से उठाकर एक अल्लाह की इबादत का रास्ता तो सिखाओ, फिर बात आएगी तबर्रुकात की, वो बात में है। यहाँ तो अकीदा कुफर और शिर्क का है, यहाँ तो कब्रों का तवाफ और पूजा का मामला है। तुमने अपनी कौम को कैसे गर्विदा बनाया हुआ है कब्र परस्ती का। 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने क्लिप भेजा, पंजाब का एक गांव, वहां पर 9 गज लंबी कब्र बनी हुई है बाबा जी की। ये कौन है 9 गज? ये कहां से आया? बाबा की कब्र है, उस कब्र के करीब बहुत बड़ा एक पेड़ दरख्त है बेरी का, जिसके ऊपर औरतें आती हैं, अपने कपड़े लटकाती हैं, उम्मीदें पूरी करवाने के लिए, उम्मीदें बरलाने के लिए, औलाद मांगने के लिए, रिज़्क़ मांगने के लिए, शादी की ख्वाहिश लेकर आती है, और उस दरख्त के साथ कपड़े बांध के जाती हैं, धागे बांध के जाती है, दरख्तों की पूजा। और याद रखिए, जब इंसान शिर्क की वादी में गिरता है तो गैरत खत्म हो जाती है। गैरत खासा है अहले तौहीद का। मुशरिक के दिल में गैरत नहीं हुआ करती, और उसका खुला हुआ सबूत ये पीर जी का मज़ार है, जहां पे एक तरफ 9 गज लंबी कब्र है, एक तरफ बेरी के दरख्त की पूजा है, और दूसरी तरफ बगैर दरवाजों के छोटी छोटी दीवारों के साथ बाथरूम बने हुए हैं, गुसल खाने बने हुए हैं, जहां औरतें आती हैं, उतार की रस्म पूरी करती हैं, उतार की रस्म पूरी करती है, अपने पुराने कपड़े, सारे इस्तेमाल शुदा कपड़े उतार के बरहना होकर बाबा के मज़ार पे आके गुसल करती है, और फिर दूसरे कपड़े पहन के जाती है, उन कपड़ों को पीर के मज़ार पे ही फेंक के जाती है, इस उम्मीदों के साथ कि हमारे इस अमल के करने से हमारी गोद हरी होगी। फिर इतफाकी तौर पे आया ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ 9 ਗਜ਼ੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ तमाम दीनी और दुनियावी हाजात लैके असी दरबारां दे उत्ते हाज़र हो जाने। तुसीं ये देखो, ये तुहानूं नज़र आ रहा है, ये क्रिसमस ट्री नहीं है बल्कि बेरी दा बूटा है, और इत्थे खवातीन ने अपने काफ़ी सारे कपड़े सट्टे हुए ने, जिन्हों आखदे ने उतरन, अपने कपड़े ला के ते सट जांदियां ने बीबियां इत्थे। और तुहानूं वहाई है करीब तो कि इत्थे पता लगा कि गुसलखाना भी है, जिथे आके खवातीन अपने जी है, देखो जी है, तुसीं देख सकते हो। अगर ए देखो खवातीन दे तमाम अंदरूनी सामान जिहड़ा पोशीदा लिबास जिहड़ा हुंदा है सारा इत्थे पिया जे सामने, ठीक है, काला, नीला, पीला, मुख्तलिफ रंगां दे विच। और इत्थे ये आख्या जांदा है कि जनाब जिहड़ी खवातीन नूं बच्चा नहीं पैदा, उहनूं सरपंच नहीं पैदा हुंदा, वो इत्थे आके ते नहांदियां ने ते उन्हां दे बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, या वो बच्चा जिहड़ा वो पैदा होने तो बाद मर जाता है, तो उन्होंने जिंदगी नवी लभ जाती है। यानी जितने मुंह ये गैरतमंदों का हाल था। आने वाला आया था, अपनी बीवी को दरवाजे पे पाया था, नेज़े को उठाया उसको मारने के लिए कि बगैर बुरखे और चादर के तू घर से बाहर कैसे कदम रखती है। तो उसने जवाब में कहा, अल्लाह के वली, अंदर जाके बिस्तर पे तो देख क्या माजरा है। और बिस्तर पे एक सांप बैठा था, कहा इसके डर से बगैर चादर के मैं बाहर निकली। ये गैरतमंद औरतों की, ये अहले ईमान की, ये सहाबियात की मिसाल है। फातिमा तु ज़हरा
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اپنی ایک سہیلی سے، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ ہمارے ہاں کا رواج ہے لاش کو تختے پہ رکھ کے لے جاتے ہیں، غیر مردوں کی نظر لاش پہ پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں حبشہ میں گئی تھی، وہاں میں نے حبشیوں کا ایک طریقہ دیکھا تھا، وہ تختے کو رکھ کے چاروں طرف اس کے آڑ اور پردہ کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ایسی نہ بنوا دوں؟ یہ غیرت تھی اہل ایمان کی، یہ مومنہ عورتوں کی غیرت، یہ نبی کی بیٹیوں کی غیرت، یہ نبی کے صحابہ کی بیویوں کی غیرت تھی جس کے ہم وارث ہیں اور ہر اہل توحید وارث ہے۔ آپ نے کہا تھا اگر تم دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ غیر مرد بیٹھا ہو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد نے کہا تھا واللہ لأقتلنہما، اللہ کی قسم دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا تو آپ نے کہا سعد کی غیرت میں تعجب کرتے ہو؟ انا اخیر من سعد، محمد کی غیرت سعد سے زیادہ ہے، رب کی غیرت محمد سے زیادہ ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے، جن کو تم نے شرک کر کے، شرک کروا کے پتھروں کے سامنے جھکا کے دیوس اور بے غیرت بنا دیا ہے، وہ اس بابے کی خبر پہ آ کے برہنہ ہو کے بغیر دروازوں کے کھلے ہوئے حمامات میں جا کر غسل کرتی ہیں اور اپنے کپڑے پھینک کے جاتی ہیں۔ جو کھلی جگہ پہ یوں بے لباس ہو اس کی عزت کا وارث کون ہوگا؟ پھر شور میں جاتے ہو کہ گودے ہری ہو گئی، یہ زنا اور بدکاری کے اڈے نہیں تم نے بنائے ہوئے، گالیاں دیتے ہو نجد کے علماء کو کہ تم نے ان درختوں اور پتھروں کو کیوں کاٹا، تم نے درختوں کی پوجا کروائی، تم نے پتھروں کی پوجا کروائی۔ اللہ بلاد حرمین کو، اللہ کی رحمت ہے، رب نے اس بلاد حرمین کو اہل توحید کے ہاتھ میں دیا ہے، اہل الحدیث کے ہاتھ میں دیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے ہاتھ میں دیا